Kung hasaya na sangkay dire kalagyap na ayon nga kaya namo nga mga babayi maglukad ini nga video para ini sa imo. Yun na nga no mga sanggay sa kadamasan amo mga nababasa sa comment section nga diri daw namo kaya maglukad. Adi po nga video para ini sa iyo. Diri po para igda ko kundi para ipakita nga kaya talaga ini namo. Diri la basta content la. Bilang saya nga content creator minsan na-judge kid sa comment section nga o di video lait para la may content. Pero ang totoo mga sanggay nabulig talaga kami. Diri man permi nga ito kami good mismo naglulukad pero at least bulig-bulig naman la. Kay mas madagmit kasi ang trabaho ko nagbuburublig diba? Bali nagsarabot nga ni kami nga magsarangkay nga magwarang click. Ang kahana namo nga mahuman namo dayon inay naduhaan niya ang kaadlaw. Ay to click na ngayon. Dire kasi namo mga sangkay mafokusan ini nga mo paglukad kaya may kami gihapon mga estudyante nga ginaataman in aga. Kaya naadawan na kami pagtukad tapos pagkakaadaw naman mauli ta kay mahagkaon pa. Mao nan makurenan babayan no wara san panimalay kay nga tanan nga trabaho iya ta kaya dire gud nato ig-required nga magtrabaho sira sa bukid ka upod ta permi. Kunos nala talaga ko nag-uupod-upod siya sa imo kaya swerte mo kung makaagi kasi babayi nga sugad si. Nadudubli kasi mga sangkay ang trabaho sa babayi lalo ni naganupod-upod sa uma paglulukad kay una matrabaho sa uma diba tapos pag-uuli maupan mahagkaon maupan mga nanginginanos ang panimalay nga nanginginanos ang kabataan diba kadamo sang trabaho mag-uul masyado kaya kung makaagi kasi sugad sit nga babae nga maduroto ata swerte mo na ayaw na pakawali. Ikaduha na nga nin kaadlaw sini nga amo paglukad nganyan na nga adlaw panigurado makakabaligya na kami ngan ginpili na nga ni namo mga sangkay anhilaw nga sanluto kay anhilaw kasi dayon na namo titipgaran habang nagtitipid nga ni san hilaw amo naman ginlulukbaan luto ngan kahuman namo lukbaha amo na inigin tad para diri na magsinulod an maguhurnal kami na mismo ang nagsulod para pag-abot niya paghurnal nala dayon diri na kami mag-iniha ngan kun umabot kasi ni sangkay nga video ngan karayag mo ma-flakes mag-comment kala sa baba para sa next video ma-shoutout ko ikaw dako nga salamat san imo suporta permi kan Miss Paruray.